السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة تمارين الوطنيات. في هذه الحصة إن شاء الله سوف نشتغل على تمرين مقترح في الامتحان الوطني لسنة 2016 الدورة الاستدراكية، باركور SVT مسلك علوم الحياة والأرض. هذا التمرين خاص بدرس les lois de Newton. L'objectif de cet exercice est l'étude du mouvement du centre d'inertie G d'un système constitué d'un cyclomoteur de masse M sur une piste de course. La piste est constituée de deux portions, l'une rectiligne horizontale, l'autre rectiligne inclinée d'un angle alpha par rapport au plan horizontal. Tous les frottements sont négligeables. Le système S quitte le point A, position du centre G, et passe par un point B avec une vitesse V0 à l'instant T0. Au cours de ce mouvement, le système est soumis à une force motrice F constante et horizontale du même sens que le mouvement. Lors de l'étude du mouvement rectiligne du G, on choisit le repère BI lié à la Terre, considéré galiléen tel que XB est égal à 0 à T0. On a ici les données G, M, alpha. Alors la première question, montrer que l'accélération du mouvement s'écrit AG est égal à F sur M. Déduire la nature du mouvement du G. L'expression de l'accélération AG. Alors, تنديروا l'application ديال deuxième loi de Newton. أول حاجة كنبداو بها le système étudié. Le système étudié هو هذا le cyclomoteur qui سموه في les données ديال l'exercice. سموه S, le système S. Donc, حنا غنديروا هنايا le système S في الجواب. Le bilan des forces. Alors, غادي نمثلوهم في la figure. عندنا toujours la force ديال le poids P. وعندنا la réaction ديال le plan. ما عندناش les frottements, sans frottement. Alors la réaction غادي تكون perpendiculaire مع le plan horizontal R. وعندنا la force motrice ديال le moteur grand F. غادي نكتب هاد لي فورس هادو في لو بيلون. alors P le poids du système, R la réaction du plan horizontal, F la force motrice. من بعد غادي ندير l'application de la deuxième loi de Newton. Alors la somme des forces extérieures est égale à M fois l'accélération AG. Là, les forces extérieures, on m'a P plus R plus F est égal à M A G. من بعد غادي ندير la projection على هاد l'axe هذا B X. La projection sur l'axe BX. Alors PX plus RX plus FX est égal MAX. هنا كنحيد les vecteurs. Alors PX il a donné la projection على هاد l'axe, elle est perpendiculaire, alors غادي تعطينا 0 plus RX حتى هي perpendiculaire مع le plan مع l'axe, alors حتى هي 0. هنايا F il est منطبقة مع l'axe, alors غتبقى نفس l'intensité وعندها le sens, le même sens, alors غادي تولي positif égal à M. L'accélération حتى هي عندها le même sens ومنطبقة مع le trajectoire, alors غادي تبقى هي نيت AG. AG هي F على M. إلا لاحظنا هنايا F عندها لا فالور كونستانت, M حتى هي كونستانت, الوغ لاكسيليراسيون غادي تبقى حتى هي كونستانت. الوغ هادي غادي تنفعنا في لا ناتور ديال
le mouvement. عندنا la trajectoire est rectiligne et l'accélération elle est constante, alors le mouvement est rectiligne uniformément varié. La deuxième question, la vitesse du mouvement de G s'écrit V est égal à AGT plus V0. La première question, parmi les 4 courbes séquentes, qui représente la vitesse V? Justifiez votre réponse. عندنا l'expression de la vitesse s'écrit هكذا V est égal à GT plus V0. Alors انطلاقا من هاد l'équation هذه غادي نخرجوا 3 ديال المعلومات. عندنا AX plus B في الرياضيات كتسمى فونكسيون افين دالة تألفية، بمعنى عندي هنايا la vitesse est une fonction affine. بمعنى la courbe est une droite مستقيم. المعلومة الثانية عندنا هاد لو كويفيسيون ديريكتور المعامل الموجه ديال المستقيم. عندنا AG لقيناه هو F sur M il est constant وفي نفس الوقت بوزيتيف. اشنو غنستنتجو من هادي؟ إلا عندنا الكويفيسيون ديريكتور بوزيتيف بمعنى الدالة تصاعدية، alors عندنا la courbe est croissante. عندنا المعلومة الثالثة V0 il est différent de 0. إلا رجعنا لي دوني V0 غير منعدمة. alors هنا غادي نستنتجو بلي أن ne passe pas à l'origine. غنجمع هاد 3 لي دوني وغادي نمشي لا فيغور 2 وغادي نشوف فين كاينين هاد 3 ديال الشروط. عندنا قلنا فونكسيون افين يعني مستقيميه، الوغ هاد الداله هادي ماشي مستقيميه دونك ماشي هادي، غادي يبقاو عندي 3 الوغ 3 بهم مستقيمين، ولكن قلنا لو كوفيسيون ديريكتور اللي بوزيتيف الوغ تصاعديه، واحده تصاعديه هاد الثانيه تصاعديه، هادي ما كايناش دونك غنحيدو هاد الجوج، غيبقاو عندي هاد الجوج. فين هي التي تمر من اصل معلم؟ هذه تمر من اصل المعلم، هذه لا تمر من اصل المعلم. الوغ لا كورب الصحيحه عندنا هنايا في الحاله ديالنا لا فونكسيون اللي افين ما كتمرش من اصل المعلم، الوغ لا كورب غادي تكون هي هذه ا. دونك غنجمع هادو ونقول لا كورب de la vitesse est représentée dans la courbe A. La question suivante, on déduire la valeur de la vitesse initiale V0 et l'accélération AG. Alors les valeurs de V0 et AG. Alors graphiquement, V0 هي 8. Alors l'instant T0 عندنا la vitesse هي 8. Alors V0 est égal à 8 mètres seconde moins 1. بغينا AG. Alors AG هو le coefficient directeur ديال هاد ليكواسيون هادي. غادي نختار جوج نقط، غادي نختار مثلا هادي وشي وحده اخرى يكونوا لي كوردون ديالها باينين، مثلا هادي. غادي ندير هاد لا فالور هادي اللي هي الوغ 8 عندي هنايا 16 وهاد لا فالور هي 2.
وغادي ندير هادي ناقص هادي مقسوم على هادي ناقص هادي، وغادي نكتب اجي هي لي فارياسيون ديال لا فيتيس سور لا فارياسيون ديال لو طون. قلنا خدينا جوج نقاط 16 ناقص 8 على جوج ناقص صفر. الوغ هادي غادي تعطينا 4 متر seconde moins 2. Troisième question. Calculer l'intensité de la force F. L'intensité de F, on a AG est égal à F sur M. Alors F est égal à M fois AG. Application numérique. F est égal à la masse est 120 fois 4. Alors ça donne 480 newtons. La quatrième question. Le système atteint le point C à l'instant t7 est égal à 3 secondes avec une vitesse Vc. Trouvez graphiquement la valeur Vc. La valeur de la vitesse au point C. Alors, le corps a dit que le point C à tc est égal à 3 secondes. On a graphiquement, on va dire la courbe. Il y a 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Il y a 3 secondes. Il y a TS. On va dire l'isqat على la courbe. On va dire l'isqat على l'axe de la vitesse. وغادي نقلب على هاد لا فالور هادي. هنا 8 16 دونك 20 متر بار سكوند. Alors à T0 à TC il y a 3 secondes, on a VC est égal à 20 mètres par seconde, ou là fois seconde moins 1. Déterminer la distance BC. 4, 2, la distance BC. وغادي نرجعوا للشكل. عندنا لا ديستونس بي سي هي اكس سي ناقص اكس بي، وهذه هي لا ديستونس بي سي اكس سي موان اكس بي. غادي نكتب بي سي تيغال اكس سي موان اكس بي، وهذه هي ليكواسيون اورير في لو بوين سي. هذه ليكواسيون اورير في لو بوين بي. كنعرفوا بلي ان لا ناتور ديال لو موفمون الي ريكتيليني يونيفورممون فاريي. الوغ ليكواسيون اورير s'écrit x de t est égal à 1 sur 2 ag t au carré plus la vitesse à l'instant 0 fois t plus la position à l'instant 0. غادي ندير هاد l'équation horaire le point C. Alors au point C, alors xc est égal à 1 sur 2 ag l'instant tc, et la position c au carré, plus la vitesse au point 0, à l'instant 0, pardon, fois tc, plus x la position في l'instant 0. غادي نرجع للشكل ونشوف الجسم فين وصل. يعني غادي نمشي نشوف في لو بوين تي 0 اللي هي هذه، هذا هو اصل التواريخ تي 0. الوغ اكس في الانستون 0 هو اكس بي. الوغ اكس 0 هنا هو اكس بي. راه اكس بي هو نيت اكس 0. اكس بي راه هو نيت اكس 0، بمعنى لا بوزيسيون ديال لو سيكلوموتور ولا ديال لو سيستيم في تي 0. الوغ في تي 0 كان الجسم في لو بوين بي، بمعنى هي اكس بي اللي هي نيت اكس 0 اللي كتساوي 0. علاش كتساوي 0؟ حيت اصل المعلم هنا فين بدينا الاصل ديال المعلم، بمعنى اكس بي هي اكس في لانستون 0 اللي هي 0 نيت. غادي نجيو نعوض هاد ليكسبرسيون تاع اكس سي، نعوضها في بي سي. الوغ بي سي
غادي تساوي 1 sur 2 AG TC au carré plus V0 TC plus XB moins XB. هنا ما غاديش نحتاج نعاود ندير ليكواسيون اورير في لو بوين اكس بي. علاش؟ لان غادي نختزل بها وهنا تجمع ليها اكس بي مع اكس بي، دونك ما كايناش ندير ليها ليكواسيون اورير ديالها بوحدها، يكفي انني ندير ديال سي. هادو غادي نختزل عليهم باش تبقى عندي بي سي هي 1 sur 2 AG TC au carré plus V0 TC. وغندير l'application numérique. BC est égal à 1 sur 2. AG, il y a 4 mètres secondes moins 2. TC, il y a 3 secondes au carré. Plus, la vitesse à l'instant 0. La vitesse, il y a le point B. V0, شحال غادي تساوي؟ باش نعرف واش هي نول، هي كتساوي زيرو ولا لا، شنو غادي ندير؟ غادي نرجع لا كورب. عندي في لانستون تي زيرو قلنا لا كورب ماشي لينيير، لا تمر من اصل معلم، بمعنى في زيرو ديفيرون دو زيرو. الوغ غادي نشوف في لانستون تي زيرو عندي لا فيتاس كتساوي 8 متر بار سكوند. دونك قلنا في زيرو هي 8 فوا تي سي اللي هي 3. Alors ça donne 42 l'unité de la distance, il y a le mètre. Cinquièmement, le cyclomoteur aborde la piste inclinée en conservant la même force motrice F de direction de plan incliné et de même sens que le mouvement. Le centre d'inertie G de S passe par le point C avec la vitesse Vc à l'instant T0. Lors de l'étude du mouvement rectiligne du G, on choisit le repère CI' lié à la Terre, considéré galiléen tel que XC est égal à 0 à T0. La première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, trouve l'expression de l'accélération A'J sur le plan incliné. هنا في la deuxième partie بدلنا شويه المعطيات. Alors خدينا le repère هو CI'. وخدينا لوريجين دي دات هو هذا في لو بوين سي، بمعنى هنايا هذا هو تي زيرو في لو بوين سي، تي زيرو اللي هو تي سي. ممكن نكتب تي سي تيغال تي زيرو اللي هو زيرو، لان خدينا لو كرونومتر ا زيرو. وعندي الاصل ديال المعلم هو سي، بمعنى اكس سي حتى هو راه اكس زيرو وكيساوي زيرو، لانه من الاصل ديال المعلم. ولكن لا فيتاس باش جاي هذا لو سيستيم هذا ما بدلناهاش، غيجي لو سيكلوموتور وغادي يكمل، بمعنى لا فيتاس في سي هي الفيتاس في تي زيرو، لان خدينا لو بوزيسيون سي هي زيرو. الوغ في سي هي في زيرو واللي ديجا حسبناها اللي هي 20 متر سكوند موان 1. La première question, l'expression de la nouvelle accélération, il y a A'G. Toujours le système étudié, le cyclomoteur S, le bilan des forces. غنتلهم toujours عندي P، غندير la projection perpendiculaire اللي هي P. ما عنديش لي frottements، alors R غادي تكون perpendiculaire مع le plan incliné. وعندنا la même force motrice اللي هي F. Le bilan des forces غادي نكتب هاد لي فورس هادو. P le point, R
la réaction du plan incliné, F, la force motrice. Application de la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à m fois l'accélération vecteur. Les forces extérieures, on a P plus R plus F est égal à M A G. La projection sur l'axe CX', alors P x' plus R x' plus F x' est égal à M A X'. عندي هنايا P غندير ليها الإسقاط على لاكس سي اكس بريم. لونغل ألفا هي هادي، ألوغ هي الضلع مقابل بمعنى سينوس، ولكن عندنا لو سونس اوبوزي، ألوغ غادي تولي موان. ألوغ بي اكس بريم هي موان بي سينوس ألفا بلس ار اكس بريم بيربونديكولير زيرو، هادي كونفوندو غتبقى لا ميم انتونسيتي تيغال ا ام ا جي بريم ولا ا اكس بريم بحال بحال. امبليك هادي قبل غادي نحولها تولي ام فوا جي سينوس الفا بلس اف تيغال ا ام ا بريم جي. الوغ هنايا ليكسبرسيون ديال ا بريم جي هي موان جي سينوس الفا بلس اف على ام، وهذه هي ليكسبرسيون ديال لاكسيليراسيون ا بريم. Application numérique, A' J est égal à moins 9,8 fois sinus 30 degrés plus 480 sur M Léa 120 kg. Alors ça donne moins 0,9 mètres l'unité seconde moins 2. Le cyclomoteur s'arrête au point D. Déterminez la distance CD. Alors la distance CD, il y a XD moins XC. Maintenant l'accélération, elle est constante. Alors le mouvement, il est uniformément varié. Alors بمعنى نقدر نكتبها نقول on a A'G est égal à constante. Alors le mouvement est rectiligne, la trajectoire est rectiligne, uniformément variée. Alors l'équation horaire تتكتب على هذا الشكل ديال هاد لا ناتور ديال le mouvement 1 sur 2 A' G T au carré plus V0 T plus x0. نفس الشيء غادي نمشي ندير هاد ليكواسيون اوغير في لو بوين دي. هادي ما غاديش نديرها علاش حيت غادي نسامبليفي بها في الاخر. الوغ او بوين دي الوغ x d 1 sur 2 AJ prime l'instant t d au carré plus غادي نرجع للشكل نشوف لا فيتيس V0 شحال كتساوي. قلنا هي في سي فوا تي دي و اكس 0 هي اكس سي. غادي نختزلو بها هنايا. الوغ امبليك سي دي غادي تساوي اكس دي، غادي نعوض بهاد ليكسبرسيون
VC T de D plus XC moins XC. ها هي مشات تبقى عندي C D هي 1 sur 2 A prime G TT au carré plus VC T D. غادي تخصنا l'instant T D. فين غنلقاوها؟ غادي نمشيو ليكواسيون فيتيس. قلنا ليكواسيون فيتيس غادي تكتب على هذا الشكل. في جي هي A prime G fois T plus V0 اللي قلنا هي VC. Le système شو غادي يوقع لي في لو بوين دي s'arrête غيوقف. alors le système s'arrête au point D. alors la vitesse في هذاك لو بوين غادي تساوي صفر لأن غادي يوقف. غادي نجي نعوض هنايا صفر A prime G في l'instant T D plus VC implique que T D غادي تساوي moins VC sur A prime G. دونك ها هي l'instant T D لقيناها. غادي نجيو نعوضوها في l'expression ديال C D. إذا l'expression C D 1 sur 2 A prime G T D اللي هي moins VC على A prime G au carré plus VC fois TD اللي هي moins VC sur A prime G. عاد غادي ندير l'application numérique. CD est égal à 1 sur 2 A prime G est à moins 0,9 fois VC moins 20 mètres par seconde à la A prime G est à moins 0,9 au carré plus VC est à 20 fois tani moins 20 sur moins 0,9 implique que CT chacun غادي يعطينا 222,2 l'unité اللي هي المتر.